तमाक सभा के स्वागत है हृदय राजवंशी यूट्यूब चैनल यदि तमाक चैनल सब्सक्राइब नहीं करन दे सब्सक्राइब करेने संगे बार बेल आइकन दी जरूर ठीक दीबन क्या कि तमा देखो सगन सबार से पहला সম্পর্কত কাউ ছিলিনি কার সঙ্গে সল্লা লিবার কার সঙ্গে পরামর্শ করবার কোনো উপায় ছিলিনি कार्यक्रम शुरू हो गल लाइव प्रोग्राम चलवा पड़े आप फोन आसबे ना नहीं आसबे केन करे मुई प्रोग्राम चलाम आज जो प्रोग्राम फ्लप हो जाए तो मोर माने एतला दिनकार माने मेहनत नष्ट हो जाए कयने मनत लिस्नु से खुना मुख साथ दिसले फेरसा डांगिर युवाला आज करे मुई अमाक हृदय से समझिबा चाचू फेरसा डांगी बालुबारी बेनियानी हितिन से अमा लगातार मोर रूपत मुख माने अमा साथ देते रही संगे संगे सिखबंश इला युवार साथ पाने मुई ए संगान कार्यक्रम दो संचालन करनु शायद मुई 9 बछर तक एफएम काम करनु तो वो अवस्था माने अमा सभाए होस्टेड हैसे मिलाते मुख कांगत कांग मिलाते अमा साथ दिले अमा हृदय से आज करे समझिबा चाचू आज करे इखान फेरसा डांगी फिर इखान फेरसा डांगी माटी माने हृदय से भक्ति दिवा चाचू रोल गप साहित्यर कथा आसिल आज करे साहित्यर विमोचन होचे आज कवितार विमोचन होचे आज करे 3 गांडा कवितार हाली एखान संग्रह रूपत आसिचे जहाँ हमार टेक बहादुर राजवंशी और प्रदीप राजवंशी आपनार हृदय भावनाला आज करे एक ठिन जड़ करवार प्रयास करिছে আমার প্রয়াসত খুশি এক বিতি লাগিছে আর এক বিতি কি কছে নি দাহা আরিস অরবি লাগিছে কি মোর সে ছোট ছোট ছুয়ালা আজ এতাহান করিয়ে দেখাই দিলে একখান কবিতা সংগ্রহ বিমোচন করে দেখাই দিলে আর মুই দুইখান কীর্তি বাহাইক একখান नेपाली एक खान राजवंशीर जे खान श्रीमद भागवत गीता আছে उहाँ अनुवाद बाहेक আর कुछ करवारी पाइछु आज मुख भित्री हृदय से भी आज करे मुख बहुत माने की कम दुखी छु कि मैं आज कुछ हमारा आगुती कुछ प्रस्तुत करवानी पानु ते आमा को मैं आज करे जहाँ आमा एक डेग आया गेल मोर से मैं कहछु आमाक मैं सतत प्रणाम करवा चाहछु साहित्य जिनिस एनंग है साहित्य कले नी अबला करे हमार कुबेर जी कले एक महासागर है जेतना डूबिए ना जदि हम हेलवा पाई अमूल्य मतिला लिबा पामो साहित्य हमार भेष है साहित्य हमार भाषा है साहित्य हमार संस्कृति है संस्कार है साहित्य हमार भूत भविष्य और वर्तमान है हम ओटना पामो हमार जतला कथा है जदि हम अंशुआ जदि जानी अंशुआ जदि पारी तो हमार ओटना संपूर्ण कथला लिबा पामो देखो पामो बुझो पामो पढ़ो पामो अध्ययन करो पामो अथवा होती से हम बहुत ला कथा लिबा पामो और जदि वहाँ साहित्य जदि जीवित रोल आज करे जेला आज इखान कविता संग्रह निशिल इहान कविता संग्रह जो एखान दस्तावेजर रूपत रोले इहान दस्तावेज रही जाले हमार खूब आलाकार जे एक रीति थीति और संस्कार है रीति थीतिर संस्कार माने वहाँ किताबत हम पाबो पामो काली करे हमार छुआला हमार उला देखिए ने बुझो पाबे कि उनकार माने संस्कार की छिले संस्कृति की छिले कहने यही सन्दर्भत माने मुख एखान कविता कह मनाले कि साहित्यर बीचत माने आप बाहर हमार उद्घोष बाहर कही दिसे कि माने प्रस्तुति हो माने तो यार बीचत मैं एक नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी माने इंटरनेशनल 4टा देशेर माने साहित्यिक प्रोग्राम छिले हतिन मको माने एक अवसर दिसले यो अवसर क्रमत माने एखान ऐतिकार भाषा हो कवार लाहाती ऐतिकार भाषा लबजत साहित्य की है साहित्य रूप बोला जाए ना साहित्य रूप बोला जाए ना साहित्य रूप बोला जाए ना साहित्य माटी मुटियो खुलिए खोला जाए ना साहित्य रूप अनेक साहित्यर धार अनेक साहित्य जलत घुला जाए ना साहित्य रूप बोला जाए ना साहित्यिक चाषी भाईला साहित्यिक चाषी भाईला साहित्यर चाष अनेक
চমৎকার, চারুতা, বক্রতা, অলঙ্কার, রস, লাবণ্যতা, ভাব অনেক। সাহিত্যের চাষ পারা যায় না। সাহিত্য ফুলওয়ার আর ফলওয়ার, মাস মধুমাস তারা যায় না। সাহিত্যর রূপ বলা যায় না। সাহিত্যর মুটি খোলা যায় না। সাহিত্যিক শিল্পী বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি সাহিত্য সত্যের অনুকৃতি, ইন্দ্রিয় কল্পনার মানব আহ্লাদের অভিব্যক্তি। অতুলনীয় সাহিত্যের মাপন কিছুতে করা যায় না। বিচারের সের তুলি দিয়া সাহিত্য তোলা যায় না। সাহিত্যের রূপ বলা যায় না। সাহিত্যের মুটি খোলা যায় না। তো সেনঙে সাহিত্য জিনিসটা এনং হয় কি হামাক সমস্যা হচ্ছে তো এতলা জিনিস মানে একেঠিন জড় করবার তানে বহুতলা মেহনত করবা পড়ছে। তো ইয়ার তানে আমাক কহে গেল কি যদি হামা ইয়াক যদি একটা আধিকারিক রূপ দিই তা এর রূপ মানে অবশ্য কিছু भी মানে একটা স্থানীয় সরকার সে সহায়ক পাবে। খালি করে হামাক করবার কামলা করবার মানে সহজতা হবে। এর কথা মনন করে দিবন কয় না। ফির হামা তামাক অনুরোধ করেছি হামা সাহিত্য তো লেখেছি মানে কেবারা কথা আমার কওয়া চাচ্ছি। তামা ইবা চেংরালা ছন গাঁৱৰ চেংরালা ছন কবা কি চাচ্ছি মানে সাহিত্য লেখলে তোমার ওখান সাহিত্য একটা সমাজের দস্তাবিজ হয়, সমাজের একটা নিধি হয়, সমাজের একটা সম্পত্তি হয়। তো ওখান সম্পত্তি তোমা যে একটা ভাষাত লেখেছন পুরো ভাষা পরিষ্কৃত রূপত যদি আনিয়ে নে তোমার প্রস্তুতি দন তার ভালো হবে কয়না হামাক লাগাছে। তো কেতলা কথা হামা পাচ্ছি কি ভাষার ত্রুটি আর যে একটা ভাব রয়েছে ভাব সে বাহির জানে কবিতা হান মানে চলি আছে ওলা জিনিস যদি তোমার যদি ধ্যান নি দিবন যেন হামা কোনো নি চারুতা, চমৎকার, ভাব, লাবণ্যতা ইলা জিনিস যদি নি হলে কবিতা হান মানে কবিতা নি হবে তোমার মানে আপনার একটা মন পুলি কজেনি আপনার মানে মুখানে যেখানে আসিল ওই করি দিনু বলি দিনু উটপাটাং একটা নাংটিয়া কবিতার রূপত মানে প্রস্তুত হবে। তো ইয়ার তানে তোমা যেখানে সৃজনা করছেন তো ওখানে সৃজনার তানে তোমাকে থর বহুত মানে সময় নিকলবাই হবে, থর বহুত মানে সময় দিবা হবে। আরেকটা কথা কছি যেমনি আজি সে শায়দ 2-3 মহিনা আগুত না 3-4 মহিনা আগুতে যাত্রার আগুতে হামা এটা জিম্মেবারি পাইছিল কি যেখান আজি করে বৈরাগী কবিতা আছে সংগ্রহ আছে এখান সংগ্রহ সম্পাদন করবার মানে একটা জিম্মেবারি পাইছিল। তো সম্পাদন জিনিসটাও মানে বাঁচা গপ না হয় তো আমার মানে যতলা ভাব ডছে ওর ভাব আমার উপর মানে ছড়ি দিলে আমা পামনি ক্যাঁকিতে আমার কোন ভাবত কি ভাবত কোন সময়ত ওর কবিতা খান লেগিসলে আমাক কি কবা চাইছে যদি স্বয়ং কবিরে যদি নি কবিতা আমাক মানে সম্পাদন করবার লোকটাকে মানে বহুত মুশকিল হচ্ছে। তার উপর আমি হামা তোমাকে একটা জানকারি কি করে আছি कि कुछ लाख कविता हम एने छोड़ दीसी क्या छोड़ीची कले तमार एतिकार लबज ए देखिना लोकला माने नंती बोले जे कयने हम ओरो भाषा लारिनी सेनेंगे अनंती कविता आसिले একটা कविता ना है এখন কথা সংগ্রহ आसिले शानबती राजवंशी আমার চোখ নিচোক তা হামা অহর মানে সচাইনি क्या किते ওর একটা পরিচয় রো কি মানে আজ ইখান কথা সংগ্রহ নিগলিল কোনা সাথে কলে শিমলবাড়ি সে নিছিছে তো শিমলবাড়ির কার একটা ই রবা হবে না পরিচয় রবা হবে নি সেনাঙ্গে আজি করে ফেরসাটা হামা মানে পুরো মানে অতিক্রমণ করিনি क्या किते তোমার একটা আপনার মানে অধিকারের গপ হয়। তো ইয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের আর এখান কবিতা শোনাছি মা और दुआ फेसबुक पेज मैंने राखी माँ और दुआ दूर से देखेचु मुई तोर आमा छिमा चान दूर से देखेचु मुई मोर आमा छिमा चान
পোল পাবনিত ফম পাচু সনা কি খাচে মোর প্রাণ দূর সে দেখেছু মুই মোর আমাছিমা চান পোল পাবনিত ফম পাচু সনা কি খাচে মোর প্রাণ দূর দেশে নিছিস তুই বেটা ছিস তুই বুকত নানান সান্দোষ পরিয়েছে বেটা নি ঢুকেছে মুখত দূর দেশে নিছিস তুই বেটা ছিস তুই বুকত নানান সান্দোষ পরিয়েছে বেটা নি ঢুকেছে মুখত নিছিলে ধন চিড়িয়ে খাইস না বেটা একারা রুটি নিছিলে ধন চিড়িয়ে খাইস না বেটা একারা রুটিত মন ভরাইস ন নিছিলে ধন চিড়িয়ে খাইস না বেটা একারা রুটিত মন ভরাইস ন নি লাগিসলে ছি আমার দুঃখত হাসিয়ে ডাকাই মনের সুখ নি লাগিসলে ছি আমার দুঃখত হাসিয়ে ডাকাই মনের সুখ বেটা তুই আয় মায়ের কলা আয় সুপুত্র নাম বেনা মোর কাঁচো সোনা দেশতে কর্মের ঝঁস বহায় তা আজি করে ইলা কবিতা প্রস্তুত করতে মুই বেশি কবানি যাম কি আজি করে ফের ঘুরি আমি তোমালাক ইর আজিকার ছট পাবনি আর আসওয়ার একাদশী পাবনির শুভকামনা দিবা চাচ্ছু সঙ্গে আজিকার একটা ইরোজের একটা প্রোগ্রাম হল ভব্য রূপত সভ্য রূপত সম্পন্ন হল কয়নে লাগাছে ক্যাকিতে সংখ্যাत्मक रूपत नहीं हलो इतना गुणात्मक रूपत इतनेकार लोकला जिला उपस्थित हल बहुत गुणात्मक लोकलार उपस्थिति रहले तो सभा के पोल पाबनिर शुभकामना दीते अंतिमत मुख इखान मंचत आसिए गराटी सुदरी रूपत खाड़ा हबार अवसर दिबार कोच